좀nen데 가우다마 담베 투게당 조와용게 선남 초신레 주베 최대한 배배 용종기 내진 숨기 야게 진비 파신 조베 신사 내초 담을진 딩이도 양의 체주도서 무엇을 준비 리그엔 캡다 발된 자외라마 캡제 용지 켄제 창고 도지 상천보초 공장 급주 고직 실보코의 꾸이 총걸 두산 개발쟁이 모델을 무엇을 준비 꾸주 조 리그엔 캡다 발된 자외라마 캡제 용지 켄제 도지 상천보초 계진 담반 남기 젤기 공개 도규 야정하다 두고 담수 림보체 최제 왕주 돕대 Khenpo Phurbu Mayor Kunsang Lama WWF Country Representative Dr. Ganasham Gurung Tega Nangsing ge nganzu Talengi an Chungarti Sabge ngalse song shya chi do mixe gi de ne nganzu bayegi ani Keda chengi Sheba Tanda Voice of Nepal Season Shibe Coach renowned singer Raju Lama Tega Nangsing ge nganzu ta Sane di Tamalujing Namo Buddha Nagarpalika ward number chiki ani tanda chokzore dega nansing ge ward number chukchiki chokzo khungi an tring phaya ge kamme du siore an dega nansing ge bai ka gi chokbe chokzo lamangi de dega nansing ge bai kama basi chu chokbe ge chokzo phunso chebe la dega nansing ge zum nubri ani chokbe ge chokzo nimalamala Tega nasingi Khenpo geweshingi nambatang, laman nambatang, chigi ne chisokhane pepe laman nambatang, ka rabjamba nambatang, kechen namgi telgi dongge, labsum norbik, kenchang rabju pomende, telgi shiesong, sheba kerachen Raju Lama zobe, nyamdang tokbe tangi, nanjur pomon namgi, telgi surge, dedong, rabyang jimbi dakbon namgi, telgi tagende, siljin, wogar dakbor gyugar chengwe korwatar, Tachiler 내신 라마 상경무수 뒤시기 남양 대담 규람에 배고네 중걸 기니 무송세디 슈규락나 남바 탐제라 고베 창고 자시 양제 권기 찹슈네 점바 렉당 참지자시데 쉬어이 सर्वदृष्टि प्रणाय सद्धर्मम दिशायत अनुकंपा मुपदयतम नमस्यामि गौतमम आज काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको नमो बुद्ध स्थित सिद्धार्थ गौतम बुद्धको पुनर्जन्मको समयमा महासत्वको रूप लिए आफ्नो जीवनदान गरेको पवित्र तीर्थस्थल एवं श्री खेन्छेन मूल गुरु थंगु रिम्पोछे ज्यूले निर्माण गर्नुभएको यस नमो बुद्ध स्थित रहेको थंगु टाशी याङजे गुम्बा मा पाल्नु भएका सम्पूर्ण बुद्धका चेला अनुयायीहरू मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यस गुम्बाका सबैको प्रतिनिधि गरी तपाईहरूलाई स्वागत टाशी दिलेक र यहाँ पाल्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Good afternoon. First of all, I would like to say that we regret that we had not been able to celebrate our beloved Rinpoche's birthday for past 2 years because of the pandemic. However, we are gathered here today. Words are not enough to fully express to you how happy I'm welcoming to you, welcoming every single one of you here to celebrate the big day of our beloved root Guru. On behalf of very venerable Yongdzin Thrangu Monastery and Thrangu Monastery, I would like to welcome all of you to our grand birthday celebration of Guru Vajradhara, 9th Khenchen Thrangu Rinpoche once again. He turns 91 on this very auspicious day. Many, many happy returns to you, Rinpoche.
Tengye Tsering Rinpoche ki zenam di pyoge to ne dene shugu yo zan da ngana to dela chawa ni nan nang gi mi ma to te chelo gi nduk ka pyoge to ne shara dende ya sendu gi sumare den di nge tu te tamjin dende chine yik to ne dene ya du ne da tonjon number sum gi tola dende chine shugi in la ta ngana to choden charong khashor ani papa shungu gi tani ngado zungun dara abe ding ngana to tamol jin warna se gi leje 다 간데 지결 라마 차장 라캬바르지 캡제르무지 로 따르차서 되는 저 송어래 로 따르쳐 송어딩 안 하도 로라 되는 샹네 산제르무지기 된데 송고도 르무지기 된데 송도 나랑도 칸에 가리시에 여바 차장 르무지기 송네 안 하도 마 껴래 여바나 안 하도 르무지기 송기 세 차례 르무지기 송여바 강식라 안 하도 르무지 송데 밀바 제도 되는 제토기면나 르무지기 송이 차이마 서성간에 르무지가 로마 인라마나 르무지 랍자들 제수 제수 마깃나 딜라마 차기요만 디 간데 차도 그랬으나 베르나 격 당시 차도 그래 격도 쇼게 당보 놈 차고 소드네 거랑 첼랑 날고 꼬라 잡디 그래 딘디 페스 토마토 sabji 사당 뚝뚝 되네 산이 무엇이 밀 룩디 갑서 그냥 그 격을 룩그래 얘네 차 줘도 좀에도 술을 튀고 그래서는 격을 튀기 말에 젤라 튀도 그래 चट्टरुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ चट्टरुमाल क्या मालूम कोटे को खलती माँ माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ माफी हुन्छ क्या मालूम माया को गल्ती माँ First of all, I would like to begin by welcoming everyone here to this celebration of the Venerable Khenchen Thrangu Rinpoche's 91st birthday. And I feel very grateful to have this opportunity to say a few words about Rinpoche's life. His dedication not only in ways that we see with our eyes, but also Rinpoche is always dedicated to his own practice, his own study. And so in this way, the dedication, the perseverance, the diligence that Rinpoche exhibited, I think, is one of the greatest lessons we can take from his life. So when we look around and we see everything that Rinpoche has done, and we feel appreciation for what Rinpoche has done, it seems to me that the best way that we can express our appreciation of Rinpoche and to continue what he's doing is to do our best to follow his example, to be as diligent and to be as hardworking in our practice, our study, and our service to sentient beings.大家好，首先在这里很高兴，能够代表今天创古寺，然后欢迎大家用中文来致辞，然后简短的讲一番话，主要呢在很短的时间当中来介绍一下我们尊贵的创古仁波切。今天很难得，现在仁波切也在会场。我相信仁波切随着年纪越来越大，我们听法的时间也越来越少了。就像上一次堪布拉布仁波切也有跟我们谈到，这就是一个最好的实践，所以实践跟修行是不能等的，大家一定要好好把握时间，好好的修持。仁波切现在就是给我们一个最好的实践。但我相信听法不在时间的长短，不在于2个小时，不在于半小时，也不在于10分钟。仁波切相信，仁波切希望我们就算只听到10分钟，如果你能够把这些话放在心里的话，带回去好好实践，都会是非常好的。所以这一次仁波切也在会场，这几天也跟仁波切相处，希望大家在整个这个欢喜的这几天修法庆典当中，大家都能够带着愿心还有实践的心，这2个就是愿菩提心跟行菩提心，在整个这一次几天当中，我们看到仁波切体现给我们最重要的教导，请大家带回去。
आज हाम्रो परम पूजनीय गुरु श्री खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यूको 91औं जन्मदिनको पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि स्वयं खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यू, त्यस्तै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। मैत्री भाव र करुणाको सागर हुनुभएका गुरु श्री खेन्चेन ठाङ्गु रिम्पोछे ज्यूको दर्शन पाउनु नै हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हो र उहाँको शिष्य हुनु त हामीले युगौं युग पुण्य अर्जित गरेको परिणाम हुनुपर्छ। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। टासीले फ्याफुल्ला, मेरो नाम राजु लामा अनि आज हाम्रो पूजनीय गुरु ठाङ्गु रिम्पोछेको ज्यूको 91औं जन्मोत्सवमा उहाँको लागि गीत बनाउन पाउँदा र उहाँको अगाडि नै यसरी गाउन पाउँदा आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु र यो अवसरमा गुरुलाई उहाँको एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rinpoche. Happy birthday to you. Happy birthday. Tashi